کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں، لیکن وہ بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑی شخصیات جی، جن کے گھر یہ چل کے گئے اور ان کی بھی ویڈیو ریکارڈ ان کی بھی ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اور کتنی ٹیپیں ہیں؟ میرے پاس دو ٹیپس اور ہیں حامد میر صاحب۔ اچھا، آپ کے پاس دو اور ہیں، تو یہ آپ کو کچھ اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب دو ٹیپس اور ہیں، اور میرے پاس آڈیوز بھی 2-3 اور ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق آڈیو اور ویڈیو ٹیپ موجود ہے؟ جی بالکل، اور ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ان کی، ایک سے زائد اور ملاقات؟ مصدق ملک صاحب صحیح فرما رہے ہیں، مصدق ملک صاحب کے علم میں نہیں ہے وہ۔ اچھا جی، اعتزاز احسن صاحب، کہیں یہ وہی ثبوت تو نہیں ہے جو آہستہ آہستہ مریم نواز صاحبہ منظر عام پر لا رہی ہیں؟ پہلے مرحوم جج ارشد ملک کی ویڈیو، پھر یہ بیان حلفی رانا شمیم صاحب کا، پھر ثاقب نثار کی آڈیو لیک، لیکن سر یہ جو چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں وہ تو سب انہی کے خلاف جا رہی ہیں، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے کھودے گھڑے میں خود گر رہے ہیں، کیا کہیں گے سر؟ اعتزاز ٹھیک ہے، اعتزاز احسن صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ احتشام صاحب، یہ تو جو چیزیں اب تک منظر عام پر لے کر آئی ہیں مریم نواز صاحبہ، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو انہی کے خلاف جا رہی ہیں۔ دیکھیں، وہ جو سب سے پہلے جو آئی تھی ارشد ملک صاحب، جج جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں، اور عدالت نے بھی کہا، مجھے یاد ہے چوئی صاحب نے بھی، اعتزاز احسن صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، ایک سے کئی مرتبہ، زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ اگر یہ اس عدالت میں اس کو پیش کر دیا جائے اس جج صاحب کی ویڈیو کو، تو نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں آسانی کے ساتھ بری ہو سکتے ہیں۔ آج تک اس کو پیش نہیں کیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اطہر ملار صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ جی آپ اوریجنل کہاں ہیں، ویئر از دی اوریجنل آڈیو، اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کنٹروورسی بہت آگے چلی گئی ہے، اب عدالتوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے سٹینڈ لینا پڑے گا۔ تو یہ سب اگر آپ سن پا رہے ہیں تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ عدالتوں کا حوصلہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے بھی کام نہیں لینا چاہ رہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے دھڑا دھڑ تھوک کے حساب سے آڈیو ویڈیو آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کل تو انہوں نے کہا بھی چیف جسٹس صاحب نے کہ اس طرح تو پھر سارا کام ہی رک جائے گا، ہر آدمی آپ ہمارے پاس لے آئے گا جی یہ ثبوت ہیں، یہ آڈیو، اس پہ آپ کو ایکشن لیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سٹیج پہ یہ سارا کچھ کرنے کی پی ایم ایل این کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ کیس ایبن فیلڈ والا بہت کمزور ہے، جو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور کہ جی اب اس میں شاید ان کی ضمانت کینسل ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ججوں کو دباؤ میں ایک مرتبہ پھر لانا چاہتے ہیں، جو ایک عام طور پہ محسوس کیا جا رہا ہے مختلف کوارٹرز میں؟ سر شام صاحب، انہوں نے ہمیشہ یہ کیا، پہلی مرتبہ نہیں، ہمیشہ یہ کیا ہے، اور پھنسے ہوئے ہر کیس میں یہ اس طرح پھنسے ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ ایویڈنس سامنے ہوتی ہے۔ میں اگر جج ہوتا تو یہ میرا فرض بھی تھا، کیونکہ جو مریم کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس بلیک میل ٹیپس ہیں۔ دو ان کے پہلو ہیں، ایک یہ کہ اس سے پہلو جو نکلتا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس شہادت ہے، ایویڈنس ہے آف اے کرائم۔ اب یو کین ہولڈ ایویڈنس آف اے کرائم، نو بڈی، کسی جج کے سامنے یہ پیش ہوئی، اس کو پہلے دن چاہیے تھا یہ کہے کہ وہ جی آپ وہ اپنے وہ ساری ٹیپس پیش کریں، یہاں ہم ان کو سیل کر دیتے ہیں، اور دیکھیں گے، ہم ہی دیکھیں گے کس کے خلاف کرائم بنتا ہے یا نہیں بنتا، کس محکمے کو بھیجیں ان کی تفتیش کرنے کے لیے۔ یہ پہلے دن کہنا چاہیے تھا جس جج بھی، کیونکہ ایویڈنس آف کرائم ود ہولڈ کرنا خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جتنا سنگین جرم کا ایویڈنس آپ ود ہولڈ کرتے ہیں، اتنا وہ سنگین جرم ہے، اور یہ خبر نہیں کیوں نہیں ججز کرتے۔ اب یہ کسی اور چھوٹے موٹے آدمی کے پاس ہوتا تو اس کی جیبیں بھی فرول کے نکال لیے ہوتی انہوں نے آڈیو کے۔ ان کو حکم دینا ہونا چاہیے کہ یو پروڈیوس دوز ویڈیوز، جس کی بھی ہے۔ یہ کیا کہ وہ مرضی سے کہہ رہی ہیں 2 ویڈیوز ہیں، 2 آڈیوز ہیں، نہیں 3-4 آڈیوز ہیں، 2 ویڈیوز ہیں، آپ ان کو کہیں۔ اور جن کے نام آئے ہیں وہ بہت بڑے، یہ بلیک میل ٹیپس میں ان کو کہتا ہوں۔
और चौधरी साहब उनके मरियम साहबा के शॉट जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर रवान साहब, वो तो ये कह रहे हैं, बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जी हमारे पास वो कुछ है, आप देखिएगा ऐसी ऐसी वीडियोस हैं कि कोई स्विमिंग पूल में आपको गिरा हुआ मिलेगा, कोई वॉशरूम में मिलेगा, कोई किस जगह मिलेगा। उनका तो ख्याल है कि पता नहीं बोरियां भरी हैं इन ऑडियो वीडियो से उनके पास। ये तो जो उन्होंने कहा अरशद मलिक के बारे में पहले जो वीडियो टेप दिखाई और जिसको किसी अदालत में पेश नहीं किया, यानी वो जाली थी, ये इसका एक ही सबूत है कि वो जाली थी कि किसी भी जगह पेश नहीं किया, उस पर इजहार नहीं किया। दूसरी जो ये इसकी साकिब निसार की जो टेप आ गई है, जो साफ अब जाहिर जाली साबित हो गई है, फैब्रिकेटेड साबित हो गई है। अब इसके बाद भी जजेस इनसे तलब ना करें कि वो दो, ये और बना लेंगे, ये तो और बनाएंगे, इनको मौका देंगे, ये और बनाते जाएंगे। इनमें तो जिन्होंने मतलब है टीटीओ के केस जिन पे बने हुए, टीटी भी तो एक बिल्कुल फ्रॉड है ना, कि यहाँ से आप 70 करोड़ रुपया पाकिस्तानी भेज दो लंदन बाय क्लिक, और अगले क्लिक से वो आपके अकाउंट में पाउंड में आ जाए। ये तो अपना एतजाज साहब, ये मोरालिटी का जो सबक पढ़ाया जाता है इनकी तरफ से, आपको याद होगा अपने जिस तरीके से जुबैर उमर साहब फॉर्मर गवर्नर और उनकी पार्टी के बड़े अहम आदमी, स्पोक्समैन हैं इनके, मरियम साहबा के भी और नवाज साहब के भी, उनकी एक जिस तरीके से वीडियो मुबैना तौर पे सामने आई थी, इसको कंट्राडिक्ट भी उस तरह नहीं किया गया। और मरियम साहबा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्टेट में कहा कि ये तो उनका ज़ाती मामला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो तो हमारे स्पोक्समैन रहेंगे। तो एक तरफ तो ये आलम है कि जी कोई इस तरह की चीज़ है, रेडिली रिजेक्ट कर देती हैं, दूसरी तरफ लोगों को धमकियां दे रही हैं कि जी मेरे पास फलां चीज़ भी है। इसको आप कैसे देखते हैं? कुछ सबूत इस तरह साबित होते हैं, मैं समझता हूं कि वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से भी साबित हो जाता। मेरा नहीं ख्याल अगर जुबैर की टेप सही होती तो वो इस तरह इतना रिलैक्स दुनिया में फिर रहा हो। जिस तरह मैं आपको कहूं कि ये टेप अगर ये जो दूसरी इन्होंने टेप वो बनाई मलिक अरशद की, अगर वो दुरुस्त होती तो उसके पीछे जो असली ब्लैकमेल टेप है वो नजर जाहिर करती, या ये अदालत में ना लेके जाती। ये कुछ इन शवायद से कुछ ऐसे लगता है, चीजें पता लगती है। अब शमीम राना शमीम का पहले दिन से मैंने कहा था कि ये जाली लगता है कि एक चीफ जस्टिस दूसरे की मौजूदगी में, जिसके साथ उसकी मतलब है एक मुखासमत भी है, उसके साथ उसने गलत रिपोर्ट दी है, उसके सामने इतना बेबाकाना टेलीफोन पे कहेगा कि उसको मारा, उसको ये करा। अब प्रॉब्लम ये है, हमारी अदलिया की भी एक प्रॉब्लम है। हमारी अदलिया, मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद पहले कह चुका हूँ, एहतशाम साहब आपसे बात की थी कि बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई है, जजेस आपस में बातचीत नहीं करते। ये हाईएस्ट कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और खुद जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, और एक तकरीब पे इकट्ठे नहीं जा सकते। अब ये आलम हुआ है उनका। अब वो अगर आपस में इस तरह फटे हुए हों तो वो किस पे कोई पक्का हाथ डालेंगे, वरना इस पे तो इन पे तो अब ये तो कन्फेशन है, ये तो कन्फेशन है, एतराफ जुर्म है, इकबाल जुर्म है जो ये कर रही है मरियम बीबी। ये एक वाले जुर्म है कि मेरे पास टेप्स मैंने रखी हुई है ब्लैकमेल करने के लिए। बच के रहना भाई, तुम भी बच के रहना। अगर तुमने नॉटी प्ले किया, मेरे से शरारत की, तो मैं वो टेप निकाल लूंगी, वो टेप नंबर 5 निकल आएगी। और दिलचस्प बात ये है एजाज एहसन साहब कि ये सारा जो ऑडियो वीडियो लीक्स का ये सारी सूरत हाल ये मीडिया पे ही आकर लड़ रहे हैं, अदालत में तो आज तक कुछ पेश इन्होंने किया नहीं है। बहरहाल सर वक्त कम है जी। एक मैं चीज सोचने की बात आपको दूं, और जजेस भी सोचे, ये सोचने की बात है पब्लिक के लिए कि कोई 73-74 रजिस्टर्ड जमातें हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुल्क में, सब सियासत कर रही हैं, खुल के कर रही हैं, ठीक सियासत कर रही हैं बाय एंड लार्ज। क्या वजह है कि किसी और जमात, किसी और खानदान से कोई जाली डॉक्यूमेंट, कोई जाली दस्तावेज, कोई जाली टेप नहीं बरामद हुई, ना होती है, ना पेश करते हैं वो? क्या वजह है कि एक ही खानदान है
जो फैक्ट्री बन गया है हर जाली काम का, यहाँ तक कि लंदन में जाते हुए भी वो जालसाजी करके गए। वो जो उन्होंने रिपोर्ट जिस लेबोरेटरी से ली, उनसे दिल हिल गए लोगों के, डॉक्टरों के दिल हिल गए। और जज इमरान खान साहब भी परेशान हो गए थे, एतजाज एहसन साहब। मैं परेशान हो गया था, मैंने माजरत भी कर लिया। मैं ये अर्ज करूं कि जज साहब ने पूछ लिया, अब वो कोई और क्या करे, अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल, अगर उसको कहा जाए तुम जमानत दो कि परसों तक वो जिंदा रहेगा। अब कितना ड्रामा किया इन्होंने इन केसेस से बचने के लिए। और जजेस हैं कि कोई इन पे हकीकत है हाथ नहीं डालने को तैयार। सही। चले एतजाज एहसन साहब, जरा आगे बढ़ते हैं। एक और मामला, अब ऑडियो वीडियो लीक्स का तज़किरा तो हो रहा है, लेकिन NA-133 के मामले को भी लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। अब ये जो मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई है, नोट लो वोट दो, 2000 में हम देख रहे हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं और कुरान पाक पे हलफ लिया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी इल्जाम लगा रही है नून लीग पर, नून लीग कह रही है कि नहीं, हमें क्या जरूरत है वोट खरीदने की, क्योंकि वो बात कर रहे हैं कि 2018 के ही हवाले से अगर बात करें तो 90,000 वोट लिए थे मुस्लिम लीग नून ने, जबकि पीपल्स पार्टी तो दूसरे तीसरे नहीं चौथे नंबर पर आई, 5,000 वोट लिए। फिर 2013 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर थी, 3,000 वोट लिए। तो गढ़ है मुस्लिम लीग नून का, तो वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है। तो सर इस सारे सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जरा आपको मैं सरप्राइज दूं, आपने सरप्राइज क्वेश्चन किया था। अच्छा। पहली बात तो ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में एक उम्र ही गुजर गई है इस दश्त की पैदा सराई में। अच्छा। लेकिन मैंने ये पीपल्स पार्टी ने मार खाई है, कोड़े खाए हैं, फांसियां लगे हैं, ना अदालतों का एहतराम छोड़ा है, ना इस किस्म के नोटों में पैसे दिए, कभी नहीं दिए मैंने किसी के साथ। सर सेनेट इलेक्शन से पहले भी तो एक वीडियो मंजर आम पर आई थी ना, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी, और बड़े वाज़ेह अंदाज में देखा जा रहा था कि किस तरह से वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, कैसे भाव ताव लगाए जा रहे हैं। तो ये बहरहाल एक माजी तो है ना। अब मेरी बात दूसरी सुन ले जरा। अच्छा जी। उस वीडियो को किसी ने साबित नहीं किया, ये इनकी साबित किए जा सकते, मैं चैलेंज करता। लेकिन ये जो है कि नून लीग 2-2 हजार रुपए दे के वोट ले रही होगी, ये मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा। और उनकी कैंडिडेट नाम भी शाइस्ता है और खातून भी शाइस्ता है, हमारी कुलीग रही है। अच्छा। और उसके बेटों की भी तरबियत मैंने देखे है, बहुत अच्छी। ये वो लगता जो है ना, ये जो कैंप अब आप दिखा रहे हैं, एक कैंप है जिसमें शाइस्ता की तस्वीरें लगी हुई है, पीछे मलिक परवेज की भी लगी हुई है। ये तो कोई खुद ही मतलब है बना लिया हो नहीं, और बिठा लिया हो औरतों को।